রূপোর গয়না বা রূপোর তৈরি বিভিন্ন সাজসজ্জা কেনাকাটার জন্য এক বিশ্বস্তনীয় প্রতিষ্ঠান শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা। শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা মানেই চাঁদির পিওরিটির 100% গ্যারেন্টি। আমাদের শোরুম দুর্গাপুরের জংশন মলে, আসানসোলের 81 জিটি রোড অপোজিট সেনকো গোল্ডে, শিলিগুড়ির সিটি সেন্ট্রাম মল, কলকাতার সিটি সেন্টার 2 নিউ টাউনে এবং দেওঘরের G12 ভিওরি মলে। তাহলে যদি পিওর এবং হলমার্ক রূপো কিনতে চান তবে চলে আসুন শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালায়। इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती और प्रेम प्रसंग ही दुर्गापुर के गोपाल मार्ट की रहने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा की हत्या का कारण बना। दरअसल गोपाल मार्ट की रहने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा का आसनसोल के डामरा इलाके में रहने वाले राकेश पासवान के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे यह दोस्ती प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई, लेकिन छात्रा की शादी उसके परिजनों ने कहीं और तय कर दी। बस यही बात राकेश पासवान को नागवार गुजरी और उसने छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल आसनसोल दक्षिण थाने की पुलिस ने छात्रा की हत्या के मामले में राकेश पासवान को गिरफ्तार किया है। आसनसोल दक्षिण थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी विश्वजीत नस्कर और आसनसोल दक्षिण थाना के प्रभारी कौशिक कुंडू मौजूद थे। यहाँ बता देना जरूरी है कि दुर्गापुर के गोपाल मार्ट की रहने वाली छात्रा का शव शुक्रवार को आसनसोल के डामरा 10 नंबर इलाके में झाड़ी से बरामद किया गया था। छात्रा गत गुरुवार को अपने घर से स्कूल जाने के बहाने घर से निकली थी। इसके बाद से ही वह लापता थी। आखिरकार पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और छात्रा की हत्या के आरोप में राकेश पासवान को गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसीपी विश्वजीत नस्कर और थाना प्रभारी कौशिक कुंडू ने बताया कि पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि राकेश पासवान और छात्रा की जान पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी, जो बाद में प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई। इस बीच छात्रा की शादी उसके पिता ने कहीं और तय कर दी थी। इस कारण छात्रा इस रिश्ते से बाहर आना चाहती थी। इसी बात को लेकर राकेश पासवान के साथ छात्रा की कहासुनी हुई, जिसके बाद राकेश ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। मृत छात्रा के परिजनों ने छात्रा से गलत काम किए जाने और फिर उसकी हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसीपी विश्वजीत नस्कर और थाना प्रभारी कौशिक कुंडू ने कहा कि हत्या से पहले छात्रा के साथ किसी तरह के शारीरिक अत्याचार की बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हत्या के मामले में गिरफ्तार राकेश पासवान को आसनसोल जिला अदालत में पेश कर पुलिस ने 6 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है और उससे गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कहा कि इस हत्याकांड में फिलहाल किसी और के शामिल होने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। आसानसोल साउथ थानाते एक खबर आसे जे दामड़ार पलाशबागान एरिया जंगले एक महिलार डेड बडी पाওয়া গেছে। तो संगे संगे आसानसोल साउथ थाना থেকে অফিসার সেখানে পৌঁছায় এবং আমরা ওখানে ভিডিও ফটোগ্রাফি করে যা প্রসিডিওর আছে সেটা করে ডেড বডিটা আমরা ওখান থেকে নিয়ে হসপিটালে যাই। হসপিটালে ডেড বডিটা মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তো তখন পর্যন্ত ডেড বডিটা আমাদের কাছে আননোন ছিল। তো পরে গতকালই রাত্রে এটা দুর্গাপুরের গোপাল মার্ট এরিয়ার একজন নন্দকিশোর পাসওয়ান আমাদের কাছে আসে, এসে বলে ছবি থেকে আইডেন্টিফাই করে যে মেয়েটি আমার মেয়ে, যে 19 বছরের মেয়ে রুমা পাসওয়ান। এ গত 28 তারিখে বাড়ির থেকে স্কুল যাব বলে বেরিয়েছিল এবং বাড়ি ফেরেনি বলে লোকটি আমাদের কাছে একটি অভিযোগ করে এবং সে অভিযোগ করে যে আমার মেয়ের রাকেশ পাসওয়ান বলে একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসা আছে, দামড়া এরিয়ায় বাড়ি। তো সেই ছেলেটি এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে আমি মনে করি। তো আমরা একটা স্পেসিফিক কেস করি, মার্ডার কেস হয়। মার্ডার কেস করে আমরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করি এবং এই গত রাতেই ভোর রাতে 3টে সাড়ে 3টে নাগাদ আমরা যে আসামি আছে রাকেশ পাসওয়ান তাকে আমরা গ্রেপ্তার করি। সে আমাদের কাছে কনফেস করে যে মেয়েটির সঙ্গে তার প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল বিগত 2.5 বছর ধরে এবং মেয়েটির অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়ে যায় বা মেয়েটি এখন এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে অনিচ্ছুক হওয়াতে এই মেয়েটিকে এইভাবে নৃশংসভাবে ওই জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মার্ডার করে। এর কথা মতো আমরা সকালবেলা
মেয়েটির স্কুল ব্যাগ এবং স্কুল ইউনিফর্মও আমরা রিকভারি করে সিজ করি। একে আমরা আজকে কোর্টে পাঠিয়েছিলাম, আমরা একে পিসি পেয়েছি, পুলিশ কাস্টডিতে পেয়েছি। আরও কিছু ইনভেস্টিগেশনের বাকি আছে, সেগুলো চলছে। এখনো পর্যন্ত যা আছে এটা একা বলেই মনে হচ্ছে, আরও ইনভেস্টিগেশন এগোচ্ছে, যদি কিছু থাকে সেটা বেরোবে। না, সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি এখনো। আমরা আসানসোল স্টেশন চত্বর থেকে অ্যারেস্ট করেছি গতকাল ভোরে। আমরা পিএম করতে দিয়েছি, ওটা আসবে। তাও অ্যাপারেন্টলি যা মনে হচ্ছে গলা টিপে মানে স্ট্র্যাঙ্গুলেশন করে মারা হচ্ছে। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।